한적한 시간대에 어느 병원에 급히 병원으로 이송된 한 아이. 아이는 충격을 받은 듯 경찰의 물음에도 말 한마디를 하질 않습니다. 단 몇 시간 만에 일어난 해프닝. 아이를 공포로 몰아넣은 존재는 대체 무엇이었을까요? Blanqueo de capitales por falta de pruebas concluyentes. 한 번 맡으면 승소율 90%가 넘는다는 변호사 파트리샤. ¿Contento? 그 덕분에 이 바닥에선 굉장히 유명합니다. Un trabajo increíble. 한 가지 아쉬운 게 있다면 온갖 비리가 넘치는 고위층들을 변호하며 꾸준히 뒷돈을 챙기고 있었다는 것. Garantía total. Absoluta. 그와 동시에 현재 입원 중인 빅토르의 엄마이기도 하죠. Sí, A su hijo le gusta ir al colegio. no tiene esos problemas. Descartaría que se haya fugado por no ir a clase. Totalmente. Ahora mismo está dormido, pero no ha reaccionado a nada, ni una palabra. Víctor no habla. 경찰에게 협조를 못했던 것도 아이가 청각장애를 가지고 있기 때문이었습니다. ¿Quién te ha hecho esto? Vive momentos complicados tras la desaparición de su hijo en la puerta de... Lo siento, no sé cómo se han enterado. Les he llamado yo. No voy a dejar que la desaparición de mi hijo pase desapercibida. No me voy a enfadar. 겁에 질려 말하기가 두려웠던 빅토르는 조금씩 그날의 일에 대해 이야기를 꺼내는데 Un hombre se le ha acercado en la entrada. Vestía como los jardineros del colegio. Dice que todo pasó muy rápido y que después se desmayó. ¿Te pegó? 어떤 괴한에게 납치당해 어딘지도 모르는 곳에 끌려갔지만 놈이 방심한 틈을 타 재빠르게 도망 나왔다는 것. Entonces, ¿le viste la cara? ¿Este? 이를 토대로 범인의 몽타주를 만들기까지 생각보다 빠르게 진행됩니다. Este es el retrato robot. Y tenemos un perfil que encaja en un 90%. 찰리라는 이 남자는 절도와 폭행으로 한번 깜방을 다녀온 자로 집이 압류가 될 만큼 어려운 삶을 살고 있었습니다. ¿Me lo vas a contar? Nada, que he ido a la entrevista de trabajo. 하지만 가정을 꾸리고 나름 착실하게 살아보려 노력하고 있었던 찰리. Charlie, ¿Es usted Carlos Coronas? Estar en casa juntos, paseando, lo normal. ¿Cómo te ha salido la mano? Haciendo unos remiendos. Con una tubería oxidada. Charlie dormía, luego hemos desayunado y hemos estado allí. Todo el día. Charlie me contó que pasó por la cárcel, pero ahora está conmigo, somos buena gente. 그의 아내는 남편의 편을 들긴 하지만 때마침 그가 요즘 뭔가 숨기고 있다고 느끼고 있었고 El niño dice que has sido tú. Yo no le he hecho nada al niño. Algo has hecho. Dímelo. Mañana no creo en las ganas. Mañana te quedas en casa. Pero solo mañana. ¿Eh? Hola, mira, soy la madre de Daniel. ¿Cómo está Víctor? Daniel quería ir a darle ánimos. Es Daniel. 다음날 경찰은 빅토르가 말했던 지역 일대를 따라 대대적인 수사에 들어갑니다. Solo los audífonos. De momento nadie recuerda haber visto al sospechoso. Ha llegado el abogado. Exijo la liberación inmediata de mi cliente o a su comisaría le caerá una denuncia por vulneración de derechos de 3 pares de cojones. A pesar de que el sospechoso tiene antecedentes, la policía no ha podido corroborar el testimonio del pequeño. Te he visto en el puto telediario. ¿Se hace todo arreglado? Todo no. Que sí, de verdad. No, arréglalo. 하지만 이렇다 할 증거를 찾지 못해 임시 석방되긴 하지만 여전히 그는 어딘가 석연치 않은 모습을 보이곤 하죠. Charlie. Charlie. ¿Estás contento de no ir al colegio?
muy jodido. Si sigues haciendo tonterías, los traes del todo. Yo solo quería acercarme al crío para que diga la verdad, que ya no lo he visto en mi vida. 찰리는 정말로 억울한 듯한 모습을 보이지만 그의 행동 하나하나가 파트리샤의 의심을 증폭시키기에 충분했습니다. Mi hijo está en peligro. No puede dejarle libre otra vez. 하지만 경찰 입장에선 증거도 없이 그를 붙잡아둘 수도 없는 상황. ¿Qué pasa? ¿Dónde has estado toda la noche? No sé qué haces, no sé a dónde vas y no me cuentas nada. ¿De dónde han salido? No puedo más, Charlie. 결국 더 이상은 위험하다고 판단한 그녀는 어둠의 경로로 도움을 받기 위해 한 남자를 찾아갑니다. ¿Es tu hija? Se llama Laia. Yo que tú no querías saber nada de mí. Necesito darle un toque de atención a alguien. 다름 아닌 이 남자는 그녀의 전 남편인 라울. Te presentas aquí después de 10 años para pedirme... No te escandalices. Para ti no sería la primera vez. En el puerto hay otras leyes, me decías. Te dije que iba a cambiar. Si no quieres hacerlo tú, seguro que conoces a alguien que puede. Solo quiero pararle los pies al individuo que ha intentado secuestrar a Víctor. ¿Quién es Víctor? Tu hijo. ¿Por qué no me lo dijiste? No habría cambiado nada. No me fío de la policía. Lo único que te pido es que el cabrón que secuestró a mi hijo no vuelva a acercarse. Solo quiero que le asustes. 그 시각 경찰은 찰리의 아내를 통해 한 가지 사실을 알아냅니다. Nosotros podemos ayudarte, pero claro, tú tienes que darnos algo a cambio. La mañana del secuestro, Charlie no estuvo en casa. Que estaba apostando en algo y que no podía contarlo. Peleas de perros. Por lo visto se puede ganar mucho dinero. Pero la gente que lo lleva es peligrosa y si la policía supiera dónde están le harían daño a Charlie. 그것은 찰리가 사채를 땡기면서까지 투견장에서 도박을 하는 중독자였는데 사건 당일 찰리는 도박장에 있었다는 것이 밝혀지죠. Gracias por venir enseguida. Esta foto se tomó a las 9:03, la mañana del secuestro. Víctor la identificó. Tiene que ser un error. ¿Un error de su hijo? ¿Qué está pasando aquí, chaval? ¿Qué es lo que no nos has contado? 그와 동시에 이 모든 것이 아이의 거짓말이었다는 기운 빠지는 사실이 밝혀집니다. Tenemos que contárselo. ¿Contarme el qué? Nadie intentó secuestrarle. Se lo ha inventado todo. 알고 보니 빅토르는 학교 내에서 심각한 따돌림을 당하고 있었고 그 정도가 심해져 그날은 최고조를 찍은 날이었습니다. Pensó que al haber estado enfermo, si nadie le veía entrar, nadie le echaría de menos. Pero se desorientó. 친구들의 보복이 두려워 계속 진실을 말하지 못하고 거짓말이 계속 거짓말을 낳았던 것이었죠. Víctor es un niño muy observador. Por eso nos dio una descripción tan precisa. Sí. ¿Está solucionado? Están en ello. Mi cliente no sigue adelante porque fue un error. Te has equivocado de blanco. No hay trato. Joder, Patricia. Ahora mismo les llamo. 찰리가 무혐의라는 사실이 밝혀지자 파트리샤는 급하게 중단을 요청하지만 이미 상황은 빠르게 진전되고 있었습니다. Esta es la última vez que te veo por aquí. ¿Esto de qué va?
결국 겁만 주려다가 총까지 써버린 놈들. 끝날 줄만 알았던 사건이 아주 제대로 꼬여버리죠. ¿Quién eres? Tú conoces a Raúl y nosotros le conocemos a él. Raúl tenía que llamaros para deciros. Ya estábamos de mierda hasta el cuello. Un puto cadáver. Ese no era el trato. Raúl me dijo... Olvídate de Raúl, él ya no pinta nada en esto. Nosotros nos encargamos del cadáver, pero tú tienes que pagar. Lo que ha pasado es cosa vuestra. 졸지에 아들을 지키려다가 살인청부업자로 전락할 위기에 놓인 파트리샤. Y ahora me van a chantajear dos amigos tuyos imbéciles que han hecho mal su trabajo. No son amigos. Solo dos tipos que me debían favores. Ahora ya no responden ante nadie. Ahora es cosa tuya. Estás tan metido como yo. No quiero volver a verte en la puta vida. Déjame fuera de tu mierda. ¿Te queda claro? 찰리가 집에 돌아오질 않자 경찰이 전체적인 상황을 파악하기까진 그리 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. ¿Cuándo le viste por última vez? Ayer por la noche se llevó el coche y no me dijo dónde. Y no responde el teléfono. El móvil de Charlie está desconectado, pero hemos triangulado la señal y la última vez que estuvo activo fue por aquí. Entró y no volvió a salir. Pero no fue el único. Estos dos llegaron segundos más tarde, entraron y tampoco salieron. Tiene antecedentes y es peligroso. Sus móviles están apagados y utilizan teléfonos de prepago. Pero el día de la desaparición de Charlie hubo un flujo de llamadas entre los números registrados de Héctor y Samuel, con Raúl Losada. Trabaja en el puerto y hace 10 años fue absuelto de un delito de extorsión. ¿Y adivina quién le defendió? ¿Puedo ayudarles? ¿Raúl Losada? Queremos hacerle unas preguntas acerca de dos conocidos suyos y su relación con la abogada Patricia de Lucas. Claro. ¿Me dan 2 minutos? ¡Hijo de puta! Nos vemos en unos días. ¿Mm? Te quiero mucho. 우선 파트리샤는 아들을 멀리 떨어진 곳으로 대피시키고 최대한 증거를 없애기 위해 모든 방법을 총동원하기로 하죠. Patricia, te has vuelto loca. Ignacio Puerta compró su libertad. Te sobornó. El hombre al que mi hijo señaló como secuestrador ha desaparecido. Y no es buena idea que la policía lo encuentre. Necesito ir por delante de ellos. No puedo parar el mundo, Patricia. Pero puedes hacer que gire más despacio. Si esto llega a saberse, no saldrás mejor parada que yo. Cualquier cosa será mejor que separarme de mi hijo. Señora de Lucas, acaba de llegar, es urgente. Acabamos de llegar. Gracias, Alba. Ayer vino a verme la policía. Lo sabían todo. Me has jodido la vida y vas a sacarme de esta. Sé dónde se esconden. 이젠 경찰에게 쫓기는 신세가 된 라울과 파트리샤. Patricia. 심지어 엎친 데 덮친 격으로 2인조 놈들도 이들보다 한 수 앞에 있습니다. Venir no ha sido una buena idea, abogada. Dile a Raúl que ya ajustaremos cuentas con él. Por favor, encontremos una solución para todo esto. Abre la ventana minimizada. ¿Qué le habéis hecho? Tranquila, es un buen chaval. Bájate del coche. 아이를 위해서라면 모든 걸 바칠 수 있었던 그녀는 놈들이 원하는 돈을 지정된 곳으로 가져가기로 결심하죠. Venda la casa, los bonos, las acciones, todo. Acaba de pedir 6 millones para mañana. Se mueve, lleva un maletín. ¿Qué hago? Nada a no ser que se produzca la entrega. ¿Con el maletín? Positivo. Oído 348, síguela.
¿Tenéis el dinero? Lo tenemos. El GPS, enciéndelo. Ya está. Sigue la ruta programada. 348. Ya estamos aquí. Es nuestra. Por cierto, también te vas a deshacer del cadáver. No habrá lugar en el mundo donde podáis esconderos. Buena suerte, abogada. 그녀 외에 2인조가 또 있다는 사실조차 모르고 있었던 경찰은 무작정 파트리샤 쪽으로 붙어버리고 돈을 건네받은 놈들은 아주 편안하게 해외로 도망갈 준비를 하죠. Cuéntemelo todo. 하지만 이게 웬걸 찰리가 멀쩡히 살아있었습니다. 게다가 더 충격적인 사실은 돈이 많은 파트리샤를 함정에 빠뜨리기 위해 처음부터 작당 모의를 했던 라울. Laia. 누구 하나 죽는 불상사는 없었지만 제대로 뒤통수를 맞은 파트리샤의 모습을 보여주며 영화는 끝을 맺습니다. 이 영화는 아이의 거짓말로 인해 모든 재산이 날아가 버렸다는 미스테리 반전 영화입니다. 승소율 90%를 넘기며 권력과 어마어마한 부를 지닌 변호사. 하지만 못된 수법으로 모은 재산은 어떻게든 사라지고 만다는 나름의 메시지를 담고 있습니다. 또한 사소한 거짓말이 얼마나 큰 재앙을 낳을 수 있는지도 함께 보여주고 있죠. 영화 제목만 봤을 때는 아이가 사라지고 엄마가 찾아다닌다는 일반적인 스릴러물 같지만 생각보다 아이의 모습을 계속 보여주며 예상치 못한 스토리로 흘러갑니다. 뒤통수를 딱 때리는 반전은 아니지만 소소한 반전들이 이어지며 마지막엔 정말 완벽한 한탕이라고 표현할 수밖에 없을 만큼 흐지부지하지 않은 결말이 개인적으로 상당히 마음에 듭니다. 크게 자극적인 장면이 없어 약 1시간 45분 동안 흥미롭게 감상하실 수 있으며 스페인산만이 가지고 있는 특유의 스릴러 영화를 좋아하시는 분들께 강력 추천드립니다. 이상 영화 보이 미싱이었습니다.